आसनसोल नगर निगम के 50 नंबर वार्ड इलाके में आज राज्य सरकार के नई परियोजना आमार पाड़ा आमार समाधान के तहत शिविर लगाया गया। यहां पर स्थानीय वार्ड पार्षद और आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो यह नई परियोजना शुरू की गई है, इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हर वोट के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे लोगों के मोहल्ला में छोटे छोटे कार्य हो सकें। लोग आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। আজকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যে কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শুরু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যেটা যুগান্তকারী এক কর্মসূচি। সেখানে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের কাছ থেকে উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা নেওয়া এবং এলাকার যে উন্নয়ন হবে আগামী দিনে সেই তালিকাটা মানুষের কাছ থেকে সরাসরি নেওয়ার এখানে ব্যবস্থা করা হবে। এলাকায় ক্ষুদ্র ছোট কাজগুলো নিয়ে ছোট কাজ যেগুলো এক একটা বুথে 10 লক্ষ টাকা করে কাজ হবে, তার মধ্যেই 10 লক্ষ টাকার মধ্যেই যে কাজগুলো জমা হবে তার মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই কাজগুলো করা হবে।